Tayo eh. Ayan guys, good day po sa lahat. Ayan, meron tayong client from Capiz. Ayan, nasa na yan? Capiz yan eh. Patingin nga. Yan, from Capiz na sa cellphone. Mag-a-avail siya sa atin ng, ayan siya. Shockwave 3000. Capiz yan nun eh. Kapit. Oh, Buhay ulit yan. We are not that good, but we will give you the best that we can. This is a Iloilo Beats Club. I busy DJs. Iloilo Beats Club. This is the mix of DJ Bags. Ang high nagasagitsit. Ang low nagapatalsik. Ang mid nagalagtik. Abaw, sakit-sakit. Are the group Galactic of Team Rocket. Ang mid nagalagtik. Ang high nagasagitsit. Low nagkapatal